آپ دا شکریہ ادا کرنا جنہ نے پھر ایک مرتبہ یاد فرمایا۔ شفیع محمد مغل صاحب کافی جملے انہوں نے بیان فرمائے۔ مینوں یاد ہے اس حلقے دے اندر جدوں بھی تسی مینوں یاد فرمایا ہے، رات دا 1 بجے ہوئے 2 ہون 3 ہون، میں فخر دے نال خطاب کرنا الحمدللہ، مگر کچھ کیفیت تے کچھ ذمہ داری عوام دی ہوندی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے نے میں کسی بندے نے جملہ نہیں بولاں گا کہ تسی خطاب سن لے نہیں بیٹھے، جڑے بیٹھے نے وہ بیٹھے نے۔ میں ذاتی طور تے اج پہلی مرتبہ نہیں چاہتا کہ جڑی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ میں مزید مسلط ہو جاؤں تواڈے اوپر۔ اگر تسی اتفاق کرو، ناراض بھی نہ ہوو، تے میں نبی دے منبر تے بیٹھ کے تے آل نبی دے قرب دے اندر بیٹھ کے پوری ایمانداری نال کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر ذرا پر بھی ناراضگی نہیں۔ آئندہ سال جدو یاد فرماؤ کوئی وقت تے ترمیم یا تدبیر میں پیش کر کے تے پھر انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ آج شاید خطاب نہیں ہوئے گا کیونکہ تسی کافی تھکاوٹ میں فیل کردہ پیا، میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں 2-3 گھنٹے تونوں بٹھا دیا۔ کل تسی بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میری صرف درخواست ہے کہ جتنی محبت نال میرے بھائیاں نے یا میں یا کوئی دوسرا زید بکر سب نے ذکر علی کیتا ہے، اس تو بھی ایک ضروری چیز ہے، وہ فکر علی ہے۔ تو سبحان اللہ میں نے لبنی نہیں، میں نے پتا ذکر علی تو ضروری جڑی بہت زیادہ چیز ہے وہ فکر علی ہے۔ میں اگر اتنی گل کر کے چلا گیا تھوڑے ذہن دے اندر، میرے خاندان میری برادری دے لوگاں دے ذہناں دے اندر یہ چیز آئے گی کہ ساڈا پتر ساڈا بھائی آیا، فکر علی گل کر گیا لیکن فکر علی دی وضاحت نہ پیش کی تھی۔ فکر علی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماؤن علی میں تھوڑی دیر آرام نہ کر لا، علی جھولی پھیلا دین، میرے نبی دی جھولی دے اندر نبی دا سر انور ہوئے، آقا دی نماز اثر ادا ہوئے اور علی پاک دی نماز اثر قضا ہوئے، تے اتنی فکر نمازی ہو جائے، اتنی فکر ہو جائے علی دی اکھاں وچوں آنسوں دی جھڑیاں لگ جائیں، تو ساری رات علی علی کرنے والے کو نہ فجر کی فکر ہو، نہ ظہر کی فکر ہو، نہ عصر کی فکر ہو، نہ شام کی فکر ہو، تو میرے نزدیک یہ ذکر علی نہیں ہے، یہ علی سے بھی بغاوت ہے۔ 2 بندوں نے سبحان اللہ کہی نا، وہ بھی تسے مینوں راضی کرنے واسطے، ورنہ انہاں دا بھی دل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ گلاں کوڑیاں بالکل نہیں علماء نوں چلدی۔ نہیں بس نہیں ہن بس میری گل میں صرف اپنے خاندان دی تربیت اس لیے کرنا پیا کہ میرے بھائیو ذکر علی بھی کرو، یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ میں علی دا منکر نہیں، نہ میرے تے کوئی مفتی فتویٰ لاؤن دی جرت کرے، میں علی دے گیت گائے نے اس علاقے دے اندر تے گاؤندا رہنا انشاءاللہ قیامت تک، علی دے انشاءاللہ علی دے نوکر علی دا ذکر کردے رہن گے، مگر ذکر دے نال نال فکر علی بھی ضروری ہے، ذکر حسین بھی ضروری ہے، تے فکر حسین بھی ضروری ہے۔ بندے اوکھے بیٹھے نے، نہ لڑاؤ نہ ملے، مہربانی۔ یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا مرج البحرین، بحرین تسنیہ دسی گئے 2 دریا، یلتقیان جدو آپس وچ ملے ملاقات ہوئی، فرمایا پھر او دے وچوں مونگے ہیرے موتی تے جواہر پیدا ہوئے۔ علماء نے پوچھا یا میرے جیسے طالب علماء نے پوچھا کہ جناب 2 دریا تو مراد کیڑیاں ذاتاں نے؟ تو فرمایا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے لفظ دی تفسیر بیان فرمائی، آپ نے فرمایا 2 دریا تو مراد ایک دریا دا نام علی المرتضیٰ ہے اور دوسرے دریا دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 2
دریا جدو آپس میں ملے یلتقیان تو مراد ملاقات ہے. فرمایا جدو ملاقات ہوئی پھر فرمایا مونگے ہیرے موتی تے جواہر پیدا ہوئے. لوگوں نے سوال کیتا ہیرے تے موتی تے جواہر تو مراد کیڑی چیز ہے؟ فرمایا اس تو مراد امام حسن تے امام حسین. اللہ سبحان اللہ. اس تو مراد امام حسن اور امام حسین نے. میں چونکہ محبوبی صاحب نے فون فرمایا کہ جناب مقام اہل بیت اور چونکہ جو اگر میں نام ہی فرماؤں دے جو سکیچ دیتا جا رہا سی تمام لوگ جس رستے تے نکلے ہوئے ہیں میں اس رستے دا منکر نہیں ہاں. سارے ساتھی آل نبی دا ذکر بخوبی انداز دے نال کردے سن پے. جناب حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر کردے سن پے تے میں اس حوالے دے نال بیٹھ کے پھر جو میں اپنا مائنڈ بنایا اب آپ دے سامنے ضرور پیش کرنا پہ. ہن سنیے ذرا. اب آپ نے پرتکلف حکم دیتا ہے. میں بچے نو پورا بریف کیتا ہے کہ بالکل ذرہ بھر بھی ناراضگی نہیں. میں ناراضگی ہوندی سلف ماردا میں گھر ٹر جاندا مگر گھر جاواں کیڑے گھر تا میں بیٹھا. ہاں جی میں حضور جناب شہزادے نال پہلی ملاقات ہے شاید میرا خاندان ہے جی میرے عزیز نے انہاں دی مہربانی ہے. میرے والد صاحب فرمایا کردے نے کہ جنوں قوم تے برادری من لوے نا انہوں باقی لوگ بھی من جایا کردے نے. من جایا کردے میں فخر نہ. ویسے آج تھوڑی جی سستی ہے سی آج آمن تے میں سچی گل کرنا پیا. ایک دو بندے نا میرے رابطے میں دے ہوئے نے. میراج نال بھی ہویا ہے, محبوبی صاحب نال بھی ہویا ہے, عدیل صاحب نال بھی ہویا ہے. میں کہا چھٹی مل جائے. پھر میں ڈریاں نال میں اپنے بچیاں نو لفظ بولیا جی یہ بچے میرے پیچھے نماز پڑھ دینے اگر میں ممبر نبی دے بیٹھ کے جھوٹ بولا تے میرے پیچھے نماز نہ پڑھنے نہ دی نماز نہیں ہوئے گی. میں انہوں رستے جاکھے میرا خاندان ہے تے میں انہوں تو ڈر بڑا لگدا. ورنہ علاقے دا کوئی چودھری بھی ہوئے میں کو خریدیا نہیں ہویا کہ میرے جناب کوئی میرے اکاؤنٹ نہیں بھر دیتے. میں گھر بیٹھا بس آج نہیں دل تے نہیں جاواں گا. میں آج دل نہیں سی. باقی میں کہ ڈاڈے لوگ نے میرے خاندان ہے تے پھر لڑائی بڑی پیڑی کر دے میرے نال تے میں کیا جانا ضروری ہے. چلو سرکار حاضری ضرور قبول فرما لیں گے. اونچی کہیے ذرا آمین. عرض کرتا سا پہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فرمایا ایک دریا تو مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہے اور دوسرے دریا تو مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. دو دریا یلتقیان یعنی فرمایا نکاح دی صورت اندر جدو ملاقات ہوئی اور پھر فرمایا جناب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. حضرات جی وقار اہل سنت و جماعت دا ایمان ہے کہ ہر عمل تیرے اندر موجود ہوئے ایک آل نبی دا بغض ہوئے کائنات دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. کائنات دا کوئی عمل قابل قبول نہیں. نمازاں روزے حجاں زکاتاں فضائل شمائل عبادت ریاضت سخاوت زہد و تقوی کائنات دی ہر چیز موجود ہوئے جی آل نبی دا پیار آل نبی دا بغض فرمایا رکھیا تسا دل دی اندر اور پیار نہ رکھیا یاد رکھو نمازاں برباد ہو جان گیا زکاتاں برباد ہو جان گیا حجاں برباد ہو جان گیا عبادت ریاضتاں ضائع ہو جان گیا. اگر کوئی شے کم آئے گی آل نبی دا پیار کم آئے گا. آل نبی دا پیار کم آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام دا باپ دے سامنے واقعہ موجود ہے محبوبی صاحب کہ اللہ تعالیٰ خدا قرآن دے اندر خود ارشاد فرماؤں ہے کہ میں واقعات نو اس لیے رونما کرنا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے میری کائنات نو میری مخلوق نو سمجھ دے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جدو طوفان نوح دا اعلان کیتا تھکے بیٹھے ہو نا طوفان نوح دا اعلان کیتا اور اس وقت رب نے فرمایا ایک نوح جی تسی ایک اور اعلان بھی کرو انہاں نو کہہ دیو جیڑا بندہ ایس کشتی تے سوار ہو گیا اے مینوں سمجھانا ہے جے تھوڑی سمجھ نہ آیا تو پھر تسی مینوں سمجھانا ہے. کشتی بناؤ مہربانی سے بھی مطلب ایک کشتی بناؤ مولا بن گئی. فرمایا انہاں نو کہہ دیو جیڑا راکب وہاں جیڑا سوار ہو گیا نجات پا جائے گا. ومن تخلفا جیڑا پیچھے رہ جائے گا انہا ہلک اور برباد ہو جائے گا. میں کہا مولا ہے ساڑی بھی سمجھ نہیں آئی اے گل ساڑی سمجھ نہیں آئی. تسی قادر سو انہاں کہہ دیں دے کہ موسیٰ جناب نوح انہاں نو کہہ دیو جن نے تیرا کلمہ پڑھیا میں انہوں نو بچا لیا. خدا قادر ہے بچا لینا. او اماں نو بچا سکتا ہے. یاد ہے جی
یاد ہے طوفان نوح چ اما بچی سی، ذرا غور کرنا ذرا، تے دوسرے لوگوں نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ قادر سی فرماؤں بھی جنہاں نے تیرا کلمہ پڑھیا میں انہوں نے جاننا، میں دلوں دے بھید جاننا، میں سارے انہوں جان. فرمایا انہوں نے میں بچا لاں گا، باقی سارے لوگ برباد ہو جان گے جنہاں تیری نافرمانی کی تھی. مگر اللہ نے عجیب نقشہ بنایا، فرمایا تاکہ 146 چک دے ممبر اور محراب تے بیٹھ کے جدو آلے نبی دا ذکر بیان کیتا جائے لوگاں نو علم تے اندازہ ہو جائے وسیلہ ہے کی. تسی جڑا شیر پڑھے ہے نا، وسیلہ ہے کی. سنیے ایمیں ٹی سی اسی کیتی رکھنے ساڑھے آکھ چویا ہے. غور کرو نا ذرا میں جو کہنا چاہ رہے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا. فرمایا کہ کشتی مولا بن گئی، انہوں نے کہہ دیو راکی وہاں جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا. میں کہا رب نے فرمایا زمانے نو علم ہو جائے جیڑا پھٹیاں نہ لگ گیا. غور کرنا ذرا، جنہاں نے وسیلہ پھٹیاں دا لے لیا، جنہاں دا تعلق لکڑی دے نال ہو گیا، انہاں دا بیڑا پار ہو جائے گا جنہاں دا تعلق نبی دے بچیاں دے نال ہو. اللہ 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 کیا کہنے جیو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. بنی امین صاحب جنہاں دا تعلق سادہ جی گل کرنا پہ ہیں، میرے چھوٹے پرا سارے بے جتھے مرضی دل آوے کر دے وے، کوئی منہ کوئی جواب دے جائے تو میں ذمہ دار ہے اس گل. عقل دنگ رہ جائے گی. انہوں کہ قرآن ہے قرآن، میں قرآن دا حافظ علی الحمدللہ 25 سال تو تسی پڑھا رہے ہو میں نے اس علاقے دے اندر. توجہ ہے جی. فرمایا جو میں عرض کرنا پہ، فرمایا قرآن رب دا کہہ رہے ہیں پھٹیاں دے نال جیڑا لگ گیا راکی با بڑی مہربانی لو راکی بہا. فرمایا جن نے پیر رکھ لیا ایس بیڑی وچ او دا بیڑا پار. میں کہا جن نے رکھ لیا ایس بیڑی لا 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 کیا کہنے جیو. فریدی صاحب زندہ باد. مہربانی حضور. جنہ رکھ لیا پیر ایس بیڑے وچ او کیویں ڈوب سکدے نے. راکی بہا ایتھے ایک نقطہ میں میرا بچے ذرا سارے بھائی دینا جا رہے ہیں. احباب اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے. میں نے ویسے میں کوئی ایسی بات نہیں، میں نے مزہ بڑھا رہا جی گل یا علی یا علی میں یا علی یا علی. یا علی یا علی. حضور اتھے دوسرا نقطہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب. دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ نے فرمایا بھی جیڑا سوار ہوگا وہ بچے گا. رب دے وعدے جھوٹے تاں بولے جی ذرا بولنا نہ بولنا کفر ہوئے گا. توحید بیان کرنا ضروری ہے. رب دے وعدے جھوٹے ہو سکتے نہیں. سائیں جی تسی فرمایا جیڑا سوار ہوئے گا انہوں بچا لاں گا، جیڑا نہیں ہوئے گا وہ ماریا جائے گا. اور اممہ نو کیوں بچایا جائے؟ نہیں بڑی مہربانی یار. کیا کہنے جیو جیو جیو. اممہ نو کیوں بچایا جائے؟ او کشتی دے سوار نہیں ہوئی، انہیں ویکھیا تک نہیں، نیڑے نہیں لگی، طوفان آیا، لوگ برباد ہو گئے. جیڑے کشتی دے سوار او آزاد ہو گئے. توجہ فرمایا جاؤ. مینوں ایک گل یاد آ گئی. اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں جاؤ. مینوں ایک گل یاد ہے جی حضور کی. فرمایا ایک اماں نے آکھیا سی اللہ دے نبی جدوں آوے نا طوفان مینوں بھی کشتی دے سوار کر لیں. مینوں بھی کشتی دے سوار کر لیں. وہ اماں دا پتہ کرو. جے پتہ کیتا اماں نو آ کے بندیاں نے بلایا تینوں نوح پاک بلاندے نے. اماں دی طوفان آنا لائے. انہیں کہا اماں طوفان تے آ کے بھی چلا گیا. انہیں کہا پھر رب نے تے فرمایا سی جیڑا کشتی تے سوار ہوئے گا انہوں بچا لیا جائے گا. میں تے سوار بھی نہیں ہوئی، کیوں بچا لے گئی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا رب نے تینوں ایسے نہیں بچایا جن نے نیت کر لی ہو. لا 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 کیا کہنے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. فریدی صاحب زندہ باد. کیا جن نے نیت کر لئی
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਕਮਲੇ ਝੱਲੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ हाय हाय समझ आई गल या नहीं आई? सुभान अल्लाह। अली नाल बुग़्ज़ रखने वाले लोगों को मैं दसना चाह रहा हूँ, गौर करना ज़रा कि तब तवज्जो फरमाए। हमारी जो बात होती है ना, ये ज़हन में रखें, ये तरबीती होती है और तामीरी होती है। हम अली के मुखालिफ जाएं, मर न जाएं। बोलिए ज़रा, मर न जाएं। मैं पत्तों की में जब मरकज़ी ख़तीब आया बड़ी मस्जिद में, तो बिनियामीन साहब मुझे कुछ दोस्तों ने कह दिया, एक साल, ये 5-7 साल पहले दी गल, उन्होंने क्या फरीदी साहब ज़रा ना, यानी मामूल तो हट के, मामूल से मुराद यानी मुहर्रम शरीफ आए थे, वाक़या करबला फबदी है गल, बेशक कोई वक़्त भी होता है ना, मेराज शरीफ का दिन होवे ते फबदी है गल, अगरचे अगे पीछे बयान कर देना कोई कुफर नहीं है। नहीं तो मैनू लोगों ने कहता जी मकामे हुसैन बयान फरमाओ जी, वो मैं एक जुमा ओदी मर्जी नाल, अगला जुमा मैं अपनी मर्जी नाल कर छड्या, वाह वाह, ते तीसरा जुमा किसी होदी मर्जी नाल हो गया। बंदे कन्ना च गल्लां करन लग पए। शेखां दा मैं खतीब सा, समझ तो आ गई वाह वाह हैं वाह वाह। ते ओ जिस वेले कन्ना गल्लां करन लग पे ते बाहरों फिर गल्लां साडी भी रूहानी एजेंसियां होंदियां ने। वाह वाह, साईं समझदे पे ने मैं गल केड़ी करना पिया। रूहानी एजेंसियां होंदियां ने, अकीदतमंद होंदे ने साडे, ओ सानू भी आके दसदे ने कि जनाब आ फिजा च चीज़ां चल रही ने पईयां, मुखालिफ चल रही ने या हिमायत चल रही ने। कुछ बंदियां ने आके कहा हजूर तुहाडा एक जुमा भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, मकामे आले बैठ थे ते लोकी गल्लां करदे रहे। मैं कहा की करदे ने? कहंदे जी ओ कहंदे फरीदी साहब शिया हो गया। ला भाई मैं तेरे वट के मत्थे ते चढ़ गए, तेरे रंग क्यों भज गए? मैं कहा जी एडे बड़े आलमे दी बकौल होते जी, मैं नहीं कह सकता अपने आप को, मारूफ खतीब है जी, तो उन्होंने शान के अंदर ऐसी तज़हीक करना और ज्यादती करना, उन्होंने इज्जत नफ्स को मतलब नुकसान पहुँचाना तो जुल्म है। मैं क्या है तो जुल्म, पर मैं क्या उन्होंने कहने वाला पाँव हो जाना है, गौर करना जरा हो जाना है। मैं फिर एक जुमा पढ़ा छड़े, उन्हें कहा लो जी हुण दसो मोहर लग गई या नहीं लग गई? मैनू फिर इमाम आजम अबू हनीफा दा कौल याद आ गया। आप दे दौर के अंदर सेम एहो चीज हुई, आप दे दौर के अंदर सेम एहो मामला होया। आपने एक महीना पूरा मुसलसल मामूल तो हट के खिताब आले नबी दे नाम कर छड़े। लोगों ने क्या इमाम आजम अबू हनीफा राफजी हो गए ने। आप तक जो खबर आई ना, आपने फरमाया जे इमाम हुसैन दा जिक्र करने की वजह नाल मैं राफजी आना, फिर आओ सब तो बड़ा राफजी मैं। ला 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 ना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरी गल नूं तरोड़ मरोड़ के इलाके च ना बजा देना, गल मैं पूरी की है तुहानूं अलहमदुलिल्लाह। बेशक बेशक। अगर जिक्र आले बैत की वजह नाल बंदा कोई राफजी आके तो फिर सब तो बड़े राफजी असी हां। अगर कोई अली दा जिक्र जुर्म आखे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की यार के अंदर आके, तो फिर हम सबसे बड़े हैदरी हैं। सुनिए, अगर कोई जनाबे सिद्दीक़ अकबर के बग़्ज़ में आकर हमें कहे कि तुम उधर से हट जाओ, इधर चले जाओ, तो हम ये जिम्मेदारी से कहते हैं, ये अपने घर में अपने प्लेटफॉर्म में बैठकर कहता हूं, अबू बकर की अलीफ से लेकर मौला अली की याद तक हम सब के ताबेदार और नौकर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, उलमाए अहले सुन्नत। हालात बड़े ख़राब हैं बाहर। बहरहाल मैं ज़्यादा अकीदे पर नहीं रहना चाहता, लोग ज़्यादा उकताहट ना महसूस करें, ये मेरा बस था, वो मैंने कह दिया। बस आखिर के अंदर मैं इतना ही कहूँगा, अगे करीब ही आ रहा है 3 रमज़ान शरीफ। पता है किदा यौम है? देख लो, अली अली कर दो तो अपन इन्ना सुर नहीं, तो तुहानूं मैं बाबियां नूं तो नहीं, तो अपने भाइयों नूं बड़ा, हुण मैं कन्न ना फड़ा दें जी, नबी दे मिंबर ते बैठा मैं, असी आके गले फाड़ फाड़ 2-2 घंटे जाइए, तुहानूं इन्ना सुर ना लगे हैं। उधरों असी आने जिक्र अली दा सदका पे खाने आ तो उस घर का पता ही कोई नहीं। तवज्जो है जी, सुन लो, 3 रमज़ान सईदा कायनात फातिमा ज़हरा दे विसाल दा दिन है। मैनू नहीं पता वो पहले मैं आना या नहीं आना, नसीबा ने फिर बुलाना या नहीं बुलाना। चले मैं एक गल सईदा कायनात दी करके इजाज़त चाहना। हजरत जी वकार और बड़ी अहम गल करने जा रहे हैं मैं। हर गुले राह रंगो बू दी गरस्त, पीर सकलैन शाह साहब बड़ी मोहब्बत ले, यकीनन गल है, वरना आप समझते हैं बाबा जी की भी बुजुर्गी थी, वो जैसे हम करते हैं तो फिर हमारा हाल तो यही होना चाहिए ना कि 10 बजे महफिल का तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना शुरू, जैसा आपने मुझे जवाज़ पेश कर दिया कि घर की महफिल है, ईशा के फौरी बाद शुरू किया करें। हमारी महबूबी साहब महफिलों की जो
रौनकें कम पड़ रही हैं, उसमें हमारा बेहतरीन हाथ है, हमारा अपना ही किरदार है। वो क्या है? 10 बजे 11 बजे कौन सी इंटरनेशनल महफिल है जिसमें हम बैठे हैं, कोई 50-10 हजार बंदा जब तक ना आए हम तिलावत नहीं शुरू करते। नमाजी सलाम फेरे और आप तिलावत करें, कोई आए या ना आए। अगले दिन आप उसी महफिल का रिजल्ट देखें। जिन्होंने हुजूर आना होता है, खान साहब वो इंतजार कर रहे होते हैं तिलावत हो, हम इंतजार कर रहे थे बंदे आए, इसी में बेड़ा गर्क हो जाता है, इसी में बेड़ा गर्क हो जाता है। तो लोगों का पोजीशन ये होती है, कोई शुगर का मरीज है जी, कोई हेपेटाइटिस का मरीज है, कोई दिमागी मरीज है, किसी को कोई ज़हनी मर्ज है, कोई परेशान हाल है, वो आकर बैठता है 10-2 घंटे। जब हम उस पर मुसल्लत 5 घंटे महफिल कर देते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा जुल्म होता है, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। सुनिए, हम सियाक व सबाक के साथ और नज़्म व ज़ब्त के साथ चलें तो मेरे ख्याल में हम 20 नात खां भी पढ़ा दें, 12 बजे से पहले महफिल वाइंड अप होती है। ऊँची कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। ये जो मैंने आपको, और यहाँ मेरे पिंड में, ये जो मेरा पिंड है 146, मैं जिनिया महफिलें तो हैं 10 बजे तो पहले महफिल शुरू ही कोई नहीं होती। हाँ जी आओ, मैं तेरी महफिल नहीं पढ़ी हुई हैं, मैनू नहीं पता, तवज्जो है जी? नहीं, टाइम की बात नहीं, ये मैं वैसे तरबीती बात कर रहा हूँ, तरबियत के हवाले से कह रहा हूँ। मैं ना कहूँगा तो कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा ना पीर जी कि ये लोग तो इनकी मेहरबानी है कि ये बैठे हैं, वो बुजुर्ग। अगर ये हम 12 बजे से पहले महफिल ख़त्म करते तो बाबा जी दुआ करवा के जाते, नुकसान हुआ ना? नहीं। हाँ नहीं, मैं महबूबी साहब और बात कर रहा हूँ, शायद आप कुछ और समझें। मैं कह रहा हूँ ये हमारी बदनसीबी है कि और लम्हात भी हम उनको बिठा लेते, मगर हम वक्त पे महफिल को शुरू करते। सईदा कायनात की जो बात कर रहा हूँ सुनिए ज़रा। कौन सईदा कायनात? हजूर बीमार हो गए, आका जदों बीमार होए थे दरवाज़ा खड़किया, फिजा बाहर गई, कौन? ते जवाब मिलिया मैं एक इराबी आया, हजूर का नौकर आया, आका नूं पुछण वास्ते आया। ये अपने बलोचन अपने खानदान च इवें पंजाबी चलती ने, यही है ना, पुछण आया, तीमारदारी वास्ते आया, पुछण आया। तो फिजा ने आके जनाब सईदा कायनात नूं गल की थी कि जी कोई इराबी आया है सरकार दी तीमारदारी वास्ते, आका दा पता लैन आया है। तो बीबी जी की हुक्म है? कौनैन दी सरदारा ने तकिया तो आपने आख्या अब्बा जी तो सुते हुए ने, उन्होंने पैगाम दे दे अल्लाह दे नबी दी नींद विच खलल नहीं पाउणा, ते जा कह दे उन्होंने अज चला जाए फिर आ जाए। जिस वेले तुहाडे दिमाग च गल बह गई नूं आउण वाला कौन है ते जाण वाला कौन है, उहदे बाद मैं वेखां किहड़ा बंदा सुभान अल्लाह नूं हजम किवें करदा बंदा। हाँ जी सुनिए ज़रा, आज चला जाए कल आ जाए या फिर आ जाए, चले इख्तलाफ हो सकता है मेरे कल के लफ्ज़ से, फिर आ जाए, वो चंद सेकंड बाद आ गया या चंद घड़ियों के बाद आ गया, चंद घंटों के बाद आ गया या चंद दिनों के बाद आ गया, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा इस बात से सरोकार है कि वो चला गया, चला गया, फिर आ गया, दरवाजा फिर खटकिया, कौन? जी मैं ओही इराबी आया, मैनू पता लग्या सरकार बीमार ने, मैं हजूर नूं पुछण वास्ते आया, मैं हजूर नूं पुछण वास्ते आया। तो जिस वेले आपने फिर वेख्या हजूर आराम कर देने पे, आपने फरमाया फिजा उन्होंने कहा अज भी चला जाए फिर आ जाए। गौर करा जाए, अज भी चला जाए फिर आ जाए। तीसरी बारी फिर बुआ खड़क गया, बोलिए जरा, फिर दरवाजा खड़क गया। जो फिर वेख्या हजूर आराम करते ने पे, कौनैन दी सरदारा गई आपने जाके हजूर नूं पुछया या रसूल अल्लाह एक बंदा कल भी आया, परसों भी आया है, वो ये याद है कि मैं हजूर नूं पुछण वास्ते आया, ते आका उठ के बैठे, हजूर ने फरमाया फातिमा फिर जेड़ा आया तुसी की आख्या? आका उन्होंने मैं आख्या अज चला जा, हजूर ने फरमाया फिर, फरमाया आका वो चला गया। हजूर फिर हैरान हो गए, चला गया, फरमाया फिर या रसूलल्लाह फिर आ गया, मैं फिर आख्या चला जाओ, फिर चला गया। आका अलैहिस्सलाम फातिमा तो ज़हरा दे चेहरे अल तकदे ने, फातिमा नबी दे सरदार अल तकदियां ने। आका तुसा हैरान क्यों हो गए? फरमाया फातिमा तेनू इल्म है वो आमन वाला ते जामन वाला कौन है? या रसूलल्लाह नहीं, फरमाया वो आमन वाला मलकुल मौत है और रब दा पैगाम लेके आया। या रसूल अल्लाह ओ मलकुल मौत आदम को लाया, इजाजत नहीं मंगी, नजीउल्लाह को लाया, इजाजत नहीं मंगी, खलीलुल्लाह को लाया, इजाजत नहीं मंगी, ज़बीउल्लाह को लाया, इजाजत नहीं मंगी, कलीमुल्लाह को लाया, इजाजत नहीं मंगी। सोना तेरे मुंह पे आया, इजाजत क्यों मंगी? फरमाया फातिमा और तेरे पर्दे ना आया। अल्लाह सुभान
حیا کردہ رہ گیا ہے۔ فاطمہ او تیرے پردے دا حیا کردہ رہ گیا۔ ابا جی انہیں تے کدی کسے کو اجازت نہیں منگی، مگر ایتھے آ کے فرمایا بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں، میں تھوڑا تبدیل کر رہا ہوں، بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ انہاں دنیا دیا چوڑانوں کی پتہ اہل بیت دا مقام کی ہے، نبی دیا پترانہ مقام کی ہے۔ سنیے ذرا، میں بات کو ختم یا تروڑنا مروڑنا نہیں چاہتا، جیسی کیفیت بن گئی اللہ کرے میرا بولنا قبول ہو جائے۔ میں ترنم والا تو ہوں نہیں، میں ترنم میں آیا ہوں، یہ ترنم مزہ دے رہی ہے، بہت زیادہ مزہ دے رہی، مجھے کیفیت میں لے آیا آپ۔ پیر جی فرمایا آپ دی اماں پاک، آپ نے فرمایا آج چلا جا، ایتھے ایک نقطہ میں پیش کرنا ہے، نقطہ دا میں ہاں نہیں، ویسے نبی دے ممبر دی لج رکھنی ہے، کیونکہ ایتھے بہ کے بڑی احتیاط نہ بنیامین بھائی، میں امید رکھنا تسی جدو ایک سائز آفس ہوو گے میری یہ گل تو نہیں یاد آنی، ہاں جی گل تو ادو میری یاد آئے گی۔ لوگ بکدے نے حضور دے کول اختیار نہیں، میں اس ضمن چ گل کرن جا رہے ہیں، غور محبوبی صاحب نبی دے کول اختیار نہیں، میں کہ اختیار نبی کول کیوں نہیں، تیرے بابے تا نہیں دیتا، وہ اختیار دین والا خدا ہے، لین والا مصطفیٰ ہے، سائیاں نے اختیار دے کے سائن کیتے نے، ایگریمنٹ کیتا ہے، پڑھ قرآن اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور پیارے حبیب اساں تے تانوں خیر کثیر دا مالک بنا چھڈیا ہے، بولیے ذرا مالک بنا چھڈیا۔ محبوبی صاحب طالب علماء نے پوچھا جناب خیر کثیر تو مراد کیا ہے، تو فرمایا علماء نے خیر کثیر تو مراد وہ ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز تمام نبیوں نے دیتی اور بھی محمد عربی دی جھولی دے اندر پائی، جو کسے نو نہیں دیتی اور بھی محمد عربی دی جھولی دے اندر پائی۔ شفیع محمد صاحب ترجمہ بھی اگر انہاں دی سمجھ نہ آئے میں اور تفصیل دے اندر جانا چاہ رہا۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب زمین میری ہوئے گی، امت تیری ہوئے گی، جنت میری ہوئے گی، امت تیری ہوئے گی۔ فرمایا پیارے حبیب زمانے میرے ہون گے، ترانے تیرے ہون گے، خزانے میرے ہون گے، قبضے تیرے ہون گے، سونیا مخلوق میری ہوئے گی، چرچے تیرے ہون گے، واہ واہ سبحان اللہ جیو، فرشتے میرے ہون گے، درود تیرے ہون گے، لا 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 واہ واہ واہ، جدوں وال اثر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی، جدوں وال اثر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے۔ کڈا کاریگر ہے بندہ، سمجھ آگئی گل؟ یہ ہے کاراگری ہے، عقل مند ذرا اشارہ کافی، سن جی کھولو ذرا تھوڑا جا مہربانی، ادھر سورا لوگ نے بس ایکو نہیں تے ویسے اور تھوڑا کھول دو، اچھی پڑھیے ذرا مل کے محبت نال فرمایا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے۔ ہن شفیع محمد صاحب نے ماحول بنایا، میں رب دا قرآن پڑھ کے ماحول بنانا چاہ رہا ہوں، انہاں دی اپنی لائن میری اپنی لائن، رستہ ایک ہی ہے، آؤ توجہ فرمائی، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمائی اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمائی
را رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے پڑھیے ذرا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے سبحان الذی اسرا بعبدہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے پڑھیے ذرا عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے محبوبی صاحب آمینہ دے لال نبیوں دے تاجدار فتوحا دے مکھڑے والے بلیل دی زلفاں والے مزمل دی کمبل والے مدثر دی چادر والے طاہا دے تاج والے ملکاں دے راج والے امام الانبیاء دی بیٹی دا فرما اختیار دی گل کرنا چاہ رہے ہیں سیدہ کائنات قوم پر فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ نجرہ منورہ رافعہ قاریہ حافظہ عالمہ ساجدہ تقیہ زکیہ نقیہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے جناب ملک الموت آئے آپ فرماؤں نے آج چلا جا پھر آ جائی چلا گیا پھر آ گیا آج چلا جا پھر آ جائی چلا گیا پھر آ گیا او کائنات والے اے نبی دی دھی دا اختیار ہے فاطمہ دے ابے دے اختیار دا کی عالم ہوگا لا 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری علماء اہل سنت علماء اہل سنت اتنے شاعر نے ترجمہ فرمایا آپ نے قلم چلائی آپ کی فرماؤں نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے ہوئے کیوں نہ نم فرمایا سنے مغل صاحب ہوئے کیوں نہ اللہ 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 نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے ہاں اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے ایکو بند کرو ایکو بند کرو انہوں صاف صاف چلاؤ بڑا سونا چلے گا تسی ماشاءاللہ اپریٹر ٹھیک ہو عشق ہے تو اندر محبت ہے ہاں ماشاءاللہ ایتھے ٹھیک ہو گیا جی ہاں انہوں ہون تھوڑا جا اور کھول دو ایکو نہیں کھولنی بس میں سمجھ گیا جو میں خان صاحب سمجھ گیا وہ پھر سائیاں نے اکھ تا دیتی ہوئی ہے نا ابھی نبی دا غلام 1-2 بجے تک بیٹھا بھی ہوئے تو انہوں سمجھ نہ آوے تو تکلیف سانوں بھی ہوتی ہے ہاں انہاں دی بھی کوشش ہوندی کہ ساڈا رزلٹ اچھا رہے عالم دین کوئی ناراض نہ جاوے تے بہرحال وہ بڑے لوگ نے جڑے انہاں نوں توا لائی رکھ دے اسی تے مسکین لوگ کو ڈرن والے لوگ
انہاں لوگاں تے بالکل غلط زبان نہ استعمال کریا کرو کیونکہ نبی دے پرونے بیٹھے ہوئے بنیامین کسے چکڑ چوری دا پرونا ہوئے بندہ انہوں کوئی گل نہیں کرن دیندا اے نبی دے پرونے جنہ توڑے کو اکاؤنٹ چ پیسے سٹائے ہوندے ہو توڑا جڑا حشر کر دینا نا تو انہوں بھی سو رہا ہے محبوب صاحب میں غلط گل کرنا پیا کوئی تتی چاہ ڈول دا توڑے سر کوئی گل کر کے سبحان اللہ کو آندا ہے میرے دو چیزاں نے میں بے ادب ہو کے کسے بندے نو محفل چ نہیں بیٹھن دیتا جڈا مرضی چودھری ہوئے